اور آپ کو یہاں پر اس اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اس وقت مریم اورنگزیب میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو کلچرل ڈائیورسٹی جس کا میں پہلے ذکر کر رہی تھی وہ بھی اسی کلچرل سینٹر کے ذریعے آئے گی. تو اس میں نے ابھی یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں، میڈیا کے ڈفرینٹ حلقوں کے لوگ، ان کو بھی یہاں جو ایک کلاس روم، ایک ورک شاپ روم بنایا گیا ہے، اس کے اندر اس کی جو رپورٹنگ ہے اور جو یہ جو سی پیک ہے اس کے اوپر میڈیا کے لیے جو ورک شاپس ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے، نیشنل ہیریٹیج ہے، اس کو میڈیا کے لیے بھی یہاں اس کا انتظام کیا جائے گا، جس میں آپ لوگ بھی انرول ہو سکتے ہیں اپلیکیشنز کے ذریعے. ابھی میں نے ڈی جی پی این سی اے کو یہ بات بولی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹی ہے، میں سمجھتی ہوں، چیزیں سیکھنے کی کہ کس طرح ان چیزوں کو بہتر طریقے سے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی اسکرین کے ذریعے اور سوشل میڈیا میں اپنے فون کے ذریعے ان چیزوں کو ایگزیبٹ کیا جا سکتا ہے. جی، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اس وقت میں دیکھ رہی تھی کہ ٹی وی اسکرینز کے اوپر جو ذرائع اپنا رول پلے کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں بہت ہی غیر مناسب ہے. ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ اور آفیشیل رپورٹ جو کہ چودھری نثار علی خان صاحب کی ذمہ داری ہے وہ آئے گی. آپ لوگوں کو بھی چاہیے، اور اس کے اوپر جو اپوزیشن کا ایک آنسلاٹ اور آؤٹ ریج اس وقت، کیونکہ ان کو پہلے پینما لیکس سے مایوسی ہوئی، ان کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور ابھی بھی جس کورٹ کے آرڈر کو وہ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، اداروں کو انفلوئنس کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس کو کل بولنا پڑا کہ جو تماشا اختلافی نوٹ پہ پاکستان کے اندر مچا ہوا ہے، جو کورٹ آرڈر کا حصہ نہیں ہے، اور ایک ایسا تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں 3 ججز نے ایک بات کی ہے اور 2 ججز نے ایک. میرے خیال میں یہ بھی کورٹ کے آرڈر کی توہین ہے کہ آپ کورٹ آرڈر کو غلط طریقے سے پیش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی جو کل سٹیٹمنٹ آئی کہ اپوزیشن نے جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی جو کوشش کی، اس کے اوپر وہ ادارہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے دن رات کام کر رہا ہے، اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی. اور اسی طرح آج ڈان لیکس کے بارے میں جو ان آفیشیل اور جس طرح کے ذرائع کے ساتھ رپورٹ کی جا رہی ہے، اور اپوزیشن جو پینما سے مایوس ہوئی، جو دھرنے کی انہوں نے رٹ لگائی، جو دھاندلی کی انہوں نے رٹ لگائی، اور دھرنے کے بعد بھی ان کو مایوسی ہوئی. اور ایک مریم نواز، آج اگر آپ اپنی سکرینز پہ اس وقت دیکھیں، جتنے پاکستان تحریک انصاف مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پی این سی اے میڈیا کے لیے ورک شاپ کا انعقاد کر رہا ہے اور اپوزیشن پاناما کیس کی توڑ مروڑ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سی پیک خطے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کا تحفہ ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا اس وقت اسلام آباد میں مریم اورنگزیب میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اور ثقافتی تبادلوں سے پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی. ایک خط ایک شاہراہ ویژن سے تجارت کو فروغ ملے گا. اور انہوں نے کہا کہ سی پیک خطے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کا تحفہ ہے. پی این سی اے میڈیا کے لیے ورک شاپ کا انعقاد کر رہا ہے. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کلچرل چینی سینٹر پاک چین دوستی کا ثبوت ہے. انہوں نے سی پیک کے حوالے سے بھی بات کی، پاک چین دوستی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ آنے کے بعد میں جو شور یہاں مچ رہا ہے وہ کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. یہ ایک انوکھی بات ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ کہنا تھا مریم اورنگزیب کا. انہوں نے اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور فیصلہ آنے کے بعد اس طرح کی غیر مناسب چیز بغیر کسی ثبوت کے اب جھوٹے الزامات لگانے کی بھی روایت کو ختم ہونا چاہیے. اور کورٹ آرڈر پینما لیک پر جس کے اندر مریم نواز کا کہیں نام اور ذکر نہیں ہے، بینیفیشل اونر کر کے کبھی جوڑا گیا، کبھی ڈیپینڈنٹ کر کے جوڑا گیا، جن دونوں جھوٹی چیزوں کو کورٹ آرڈر نے اور اعلیٰ ججز، آنریبل ججز نے مسترد کیا. ڈان لیکس کے اوپر دوبارہ سے مریم نواز کو جھوٹے
तासुर के साथ जोड़ा जा रहा है। एक JIT बनी, उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसकी अभी रिपोर्ट आनी है और आपको ये भी पता चल गया कि आपको यहाँ भी मायूसी होनी है और आप फिर मरियम नवाज को एक झूठे तरीके से इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इमरान खान साहब अपना मुकाबला मरियम नवाज से कर रहे हैं तो ये अव्वल तो एक ऐसे शख्स की बात जिस बात में अगर उसको अलग किया जाए तो झूठ के अलावा और कुछ नहीं होता, और रोने के अलावा हर रिपोर्ट के हर फैसले के बाद उनका रोना लाजमी होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलने की किस्मत में सिर्फ मायूसी होती है। इसलिए आज भी वो मायूस हुए और फिर दोबारा से एक ऑनस्लॉट आपने देखा होगा। लेकिन मीडिया को भी चाहिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली इसके ऊपर एक्ट करे। एक ऐसे बार बार उस नैरेटिव को उनको मौका दिया जा रहा है कि वो दोबारा से एक झूठ बोलकर दोबारा से मरियम नवाज को, और अगर वो मुकाबला कर ही रहे हैं तो ये पाकिस्तान की आवाम बेहतर बता सकती है कि कामयाबी किसकी है। बताया तो जा रहा है कि तारिक फातमी राव तहसीन का नाम आ चुका है और मरियम नवाज का भी उसमें नाम है। तो रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से कब तक मंजर आम पर लाई जा सकती है? लेकिन फिर आपने गलत बात की। आपको अब मैं कैसे पता नहीं समझाऊं कि आपने फिर कहा मरियम नवाज का नाम है। आपको किसने बताई है ये बात? अगर मरियम नवाज एक इस लाइन के ऊपर डेफेमेशन का केस सूट करें तो आप लोग कहेंगे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। लेकिन जिस मरियम नवाज को 1 साल 17 दिन स्क्रीन्स के ऊपर लाल दायरे लगा लगा के दिखाया गया और हमारे सोशल सिस्टम की कोई वैल्यूज हैं, और बाद में जितने झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं उसमें से कुछ हासिल नहीं होता, तो कम से कम माफी ही मांग लें कि हमसे गलती हुई कि हमने आप पे झूठे इल्जाम लगाए थे। और आपने फिर अभी वही बात की। अभी ऑफिशियल रिपोर्ट ने अनाउंस करना है, उसका इंतजार कीजिए। और गैर ज़रूरी गैर मुनासिब रिपोर्टिंग से आई थिंक गुरेज करना चाहिए जब तक खुद जो रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबल अदारे हैं वो इस रिपोर्ट को अनाउंस ना करें। पार्टी के बड़े सरबराह ने कहा है कि सीपैक हमारा मंसूबा था, चोरी किया गया है, हम वापस लेंगे। इसका मंसूबा था, किसने चोरी किया? जी, मैं समझती हूँ जरदारी साहब का आज ये जो बयान था, उनके दौर में तो पाकिस्तानी अपने पैसे और अपनी जेबें संभाल रहे थे। तो ये तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसे मजाक अब जरदारी साहब को नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके दौर में जो हुआ उसको मैं पाकिस्तान की कौम की मायूसी के लिए दोबारा दोहराना नहीं चाहती। लेकिन जिनके दौर में पाकिस्तानी अपनी जेबें संभालें वो सीपैक जैसे मंसूबों की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। सीपैक वो मंसूबा है जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वो विजन है मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड कनेक्टिविटी का, जिसको इंडोर्स किया है चाइना ने और एक्सटेंड किया है सीपैक ने, जो कि पाकिस्तान को 62 कंट्रीज इस रीजन की और इसके अराउंड उनको आपस में कनेक्ट करेगा। और इस खित्ते का मियां नवाज शरीफ का तोहफा है इस रीजन का जो कनेक्टिविटी और आपस में वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट है, जिसका मैंने पहले बताया है कितने मल्टीप्लायर इम्पैक्ट्स होंगे। और ये भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसलिए दी जा रही हैं कि वो पार्टी जो पिछले 9-10 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है और पाकिस्तान के फेडरल लेवल के ऊपर भी उन्होंने हुकूमत की, लेकिन अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए कि जब मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौर, चाहे वो जितने अरसे के लिए भी हो, आया और अब 3.5-4 साल एक उस गंदगी को साफ किया जो पिछले दौर में फैलाई गई, उसके बाद सफाई आज तक हो रही है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी नादान पॉलिटिकल पार्टी एक झूठ के साथ मुकाबला और एक ऐसा रोना जो ख़त्म ही नहीं होता, उसके साथ मुकाबला करके पाकिस्तान के अंदर अमन की बात हो, पाकिस्तान की तरक्की की बात हो, पाकिस्तान के अंदर सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स की बात हो, पाकिस्तान के अंदर हेल्थ की, एजुकेशन की, सर्विस प्रोविजन की, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की बात हो, तो नाम सिर्फ एक लिया जाता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और यही वो वजह है कि ये इतनी खौफजदगी का वो लेवल आ चुका है कि इस तरह के
बौखलाहट के शिकार लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिस पे यकीन नहीं बल्कि मजाक उड़ाया जा सकता है। उन लोगों से करारदाद जो पॉलिटिकल जमातें पाकिस्तान की माइनॉरिटी पॉलिटिकल जमातें बन चुकी हैं, वो उस जमात से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं जो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी है। आप जितने इंडिपेंडेंट सर्वे देख लें, और उस शख्स से मांगी जा रही है जो पाकिस्तान के तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान के लोगों की खिदमत वो कर रहे हैं, आने वाला वक्त सिर्फ अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का होगा। बनाया गया है, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। क्या सजेस्ट करेंगे कि जो मुल्ज़मान हैं जो इसमें उनके खिलाफ क्या जो वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सजा? मेरे ख्याल में जी मैं इस पे एक ही कमेंट करूंगी, क्योंकि मैं भी उस सफ़ में खड़ी नहीं होना चाहती जो इस इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि उनकी किस्मत में सिर्फ रोना और झूठ बोलना है। लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल जमात को, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ, इसलिए ये तमाम चीज़ें, तमाम कमेंट्स जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके आने तक इंतज़ार करना चाहिए। और एक दफ़ा फिर मैं मैसेज देना चाहूँगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके फोकल पर्सन, स्पोक्स पर्सनस को, कि तमाम ऐसी स्टेटमेंट्स है जो वो इस वक्त मीडिया पे दे रहे हैं उससे गरेज करें, क्योंकि झूठे इल्ज़ामात बग़ैर किसी सबूत के 3 दफ़ा उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिकस्त हुई है। एक दफ़ा कभी धांधली को अपनी सियासी बैसाखी बनाते हैं, कभी पैनामा लीक्स को अपनी सियासी बैसाखी बनाते हैं, और अब डॉन लीक्स के ऊपर दोबारा से मरियम नवाज को मुतनाज़ा बनाने की जो झूठी और भोंडी कोशिश की जा रही है उसको अब ख़त्म होना चाहिए, और इस रवायत को भी अब ख़त्म होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि आपको चौथी दफ़ा इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट खुद जाना पड़े। बहुत शुक्रिया। आपने 4 सवाल किए बच्चे। देखा कि मरियम औरंगज़ेब मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि तालीमों से पाक चीन दोस्ती मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि डॉन लीक्स रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए और क़यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए।